उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान को अक्ल व शऊर की नेमत से नवाज रखा है। यही वजह है कि इंसान कुछ चीज़ों को देखने के बाद फौरन समझ जाता है कि ये क्या है, क्यों है और इसका मकसद क्या है। लेकिन दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें भी पाई जाती हैं जिनको देखकर इंसान ये समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज़ है, क्यों बनाई गई और इसका मकसद क्या है, और फिर इन आर्टिफैक्ट्स की हकीकत खोजने की कोशिश करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें पहली नज़र में देखकर आप पहचान नहीं सकते कि आखिर ये किस मकसद के तहत बनाई गई हैं, यानी साइंसदानों को मिलने वाली हैरत अंगेज और अजीबो गरीब अशिया। इनके बारे में तफसीलन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इजिप्शियन र्यून्स इन द ग्रैंड कैनाल के बारे में बताएंगे। स्मिथसोनियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने 5 अप्रैल 1909 को एक ऐसा दावा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। दावा यह था कि उन्होंने अमेरिका के एरिज़ोना नामी शहर से बहने वाली कोलोराडो नदी के किनारे गहरी वादियों में कुछ इंतहाई अजीबो गरीब चीजें देखी हैं, और जब इन चीजों पर तहकीक की गई तो इसके आसपास बहुत सी सुरंगें पाई गई थी जिनमें काफी ममीज यानी हनूतशुदा लाशें मौजूद थी। ये ममीज मिस्र में पाई जाने वाली ममीज जैसी ही थी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पत्थर के बने मुजस्मे और हथियारों समेत कई हजार साल पुरानी चीजें मिलने का दावा किया था, और ये दावा एरिज़ोना नामी अखबार में एक आर्टिकल के जरिए किया गया था। इस दावे के बाद सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि मिस्री स्टाइल की ममीज अमरीकी वादियों में क्या कर रही थी। इस तरह बहुत से सवालात खड़े होना शुरू हो गए जिन पर तहकीक की गई, लेकिन इनके जवाब आज तक मिल नहीं पाए, इसलिए कुछ लोग इसे किसी अजूबे से कम नहीं मानते। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको कोरोनास ऑफ एपोलोनिस के बारे में बताएंगे। यूनान के नाक्सिस शहर से जुड़े पहाड़ी इलाके में पिछले कई बरसों से एक आधा अधूरा मुजस्मा रखा हुआ है। कहा जाता है कि एक मुजस्मा नहीं बल्कि ये एक पत्थर है जिसे मजदूर एक मुजस्मे की शक्ल दे रहे थे कि इन्होंने इसको मुकम्मल किए बगैर ही आधा छोड़ दिया। इस मुजस्मे की लंबाई 3500 फुट जबकि इसका वजन 88 मैट्रिक टन है। इसे देखकर लोगों के जहनों में सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये किसका मुजस्मा बनाया जा रहा था, और फिर सबसे अहम सवाल कि इस मुजस्मे को अधूरा क्यों छोड़ दिया गया। कई मुहक्किकीन का कहना है कि यह मुजस्मा यूनानियों के मुफक्किर और इंतहाई मुअज़्ज़िज़ शख्सियत अपोलो का हो सकता है, जबकि कुछ लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन आज तक कोई भी वसूख से नहीं बता सका कि यह मुजस्मा किसका था और इसे क्यों बनाया जा रहा था। ताहम साइंस ये मालूम करने में कामयाब जरूर हुई कि यह मुजस्मा 2700 साल पुराना है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको सिल्वर कॉइन्स के बारे में बताएंगे। खुदाई के दौरान किसी भी किस्म के सिक्कों का मिलना एक आम बात है, लेकिन साल 2018 में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के एक करीबी इलाके में खुदाई के दौरान 18 से 20 फुट नीचे चांदी के चंद एक सिक्के नहीं बल्कि 2000 सिक्के मिले, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात थी। ये सिक्के मिट्टी के बने हुए बर्तन में रखे गए थे। ये सिक्के मिलने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो मालूम हुआ कि ये सिक्के 15वीं सदी ईस्वी के हैं। ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये किस शख्स, रियासत या बादशाह के राइज करदा सिक्के थे और इनको क्यों छुपाया गया था। मुहक्किकीन ने अंदाजा लगाया कि ये इलाका किसी जमाने में जंगज़दा इलाका हुआ करता था। यही वजह थी कि जंग के दौरान किसी बड़े ताजिर या अमीर मालदार शख्स ने इतनी बड़ी तादाद में इन सिक्कों को छुपा कर रख दिया होगा जो इन्हें बाद में निकाल नहीं सका, या यह भी मुमकिन हो सकता है कि इसे ये सिक्के निकालने का मौका ही ना मिला हो। इन सिक्कों की मालियत आज के दौर में अरबों डॉलर्स बनती है, क्योंकि ये सिक्के नायाब होने के साथ साथ काफी पुराने भी हैं। इन सिक्कों के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको मिहीम बोर्ड गेम के बारे में बताते हैं। शायद आप ये बात न जानते हों, लेकिन दुनिया भर में मुख्तलिफ मुआशरों से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक लंबे अरसे से पेट पालने के लिए खेलों का सहारा ले रहे हैं, जिसका सबूत हमें बाद अज़ां मिलने वाली चीजों से मिलता रहता है। कुछ साल पहले मिस्र में खुदाई के दौरान एक ऐसी अजीबो गरीब चीज मिली जिसको पुराने जमाने में खेलों में इस्तेमाल किया जाता था। जिसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसे मिहीम कहा जाता है, जिसको मिस्र में आज से 5000 साल पहले बड़े पैमाने पर खेल या मशगले के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मिहीम बोर्ड गेम के बारे में कुछ साइंसदानों का कहना है कि यह खेल भी सांप सीढ़ी के खेल जैसा ही था।
تاہم بیشتر سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بورڈ کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا اور آج کا ماڈرن انسان یہ جان نہیں سکتا کہ آخر اس کو بنانے کا اصل مقصد کیا تھا۔ اردو کور کے پیارے ساتھیوں، اب ہم آپ کو کوسو آرٹیفیکٹ کے بارے میں بتائیں گے۔ 13 فروری 1961 کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ایک عجیب و غریب شے ملی جسے دیکھ کر بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اسے کیوں بنایا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محققین نے اس کو کوسو آرٹیفیکٹ کا نام دیا تھا۔ یہ 2 الگ الگ حصوں کی صورت میں ملی تھی جس پر مٹی اور پتھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے ایک حصے کو چند لوگوں نے گاڑی میں استعمال ہونے والا پلگ کہا، لیکن یہ دعویٰ اس وقت غلط ثابت ہوا جب سائنسدانوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو چیز ملی ہے یہ 5000 سال سے زائد پرانی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، سال 2016 میں ناروے میں سینٹرل کھدائی کے دوران ایک کنواں ملا جو پوری طرح سے خشک تھا، اور جب اس کنویں کو مزید کھودا گیا تو کچھ ایسی چیزیں ملی جو کہ بہت حیران کر دینے والی تھی، جنہیں دیکھ کر نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ ان کو کیوں بنایا گیا ہوگا۔ انہی میں لکڑی کی بنی ایک حیرت انگیز شے بھی تھی جو سب سے مختلف اور عجیب تھی۔ سائنسدان یہ جان نہیں پائے کہ آخر اسے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ تاہم کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمانہ قدیم کا ایک کھلونا ہے جسے چھوٹے بچوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ تحقیق کے دوران محققین نے کہا کہ دراصل اس کنویں کو 900 سال پہلے یہاں رہنے والے لوگوں نے پرانی اور بیکار چیزوں سے بھر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کنویں میں الگ الگ قسم کی چیزیں ملی ہیں۔ دوستو، ترکی بھی ہزاروں سال پرانی ملنے والی چیزوں اور عمارتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہاں بھی کھدائی اور تحقیقات کے دوران مختلف چیزیں ملتی رہتی ہیں۔ حال ہی میں ایک ایسی ہی تحقیق کی گئی ہے۔ دراصل سال 2020 میں کھدائی کے دوران ہڈیوں کی بنی ہوئی سوئیاں دریافت ہوئیں جو مختلف اشکال میں بنائی گئی تھی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ سوئیاں 860 سال پرانی ہیں جن کو کپڑا بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ سوئیاں اس علاقے میں ملی تھیں جہاں کسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل صنعت پائی جاتی تھی۔ اسی علاقے میں کچھ عرصہ قبل بھی کچھ ایسی چیزیں ملی تھیں جن کا استعمال کپڑا بنانے میں کیا جاتا تھا۔ ترکی کے یہ آرٹیفیکٹس پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر میں آپ کو کولگزر ٹیمپل سے آگاہ کرتے چلیں جو مصر میں دریافت ہوا۔ دراصل مصر ان ممالک میں شامل ہے جو تاریخی اور قدیم ترین چیزوں کے حوالے سے دنیا بھر میں بے حد مشہور ہیں، جہاں وقتاً فوقتاً ایسی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ مصر کے مشہور دریا نیل کے پاس پایا جانے والا لگزر ٹیمپل وقت کے ساتھ ساتھ تباہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں آنے والے زلزلے بھی اسے نقصان پہنچاتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ ہزاروں سال پرانا مندر ہے، اس لیے اسے آثار قدیمہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس مندر کے پاس موجود 2 پتھر کے بنے مجسمے کسی عجوبے سے کم نہیں ہیں۔ انہیں بھی زلزلوں سے کافی نقصان پہنچا، لیکن یہ دکھنے میں بہت حیرت انگیز ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔